अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई के साथ बिग बैंग थ्योरी पर गुफ्तगू करेंगे। प्लीज़ प्रोफेसर साहब। हर ज़माने, हर मज़हब और हर समाज में ये सवाल उठा है कि आखिर हमारी दुनिया कैसे बनी। इसके ऊपर तरह तरह के ख्यालात रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज मुख्तसरन सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा। बिग बैंग थ्योरी पर आज साइंस की दुनिया में आप कह सकते हैं कि मुकम्मल इत्तफाक है कि इसकी बुनियादें इंतहाई मजबूत हैं। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि हम इस नज़रिए तक कैसे पहुँचे। अगर आप रात के वक्त आसमान की तरफ एक नज़र डालें तो आपको बहुत से सितारे, बहुत सी कहकशाएँ दिखाई देंगी और ऐसे लगेगा जैसा कि ये साकिन है, एक जगह पर खड़ी है। तो अगर आज देखें या कल या अगले साल या 10 साल बाद भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन हकीकत में ये कहकशाएँ दरअसल बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर रही हैं और इनकी रफ्तार जो है वो लाखों मील फी घंटा है, करोड़ों मील फी घंटा है। ये हकीकत दरअसल एक अमेरिकी माहिर फलकियात एडविन हबल नाम था उसका, उसने तकरीबन 100 साल पहले इसका मुशाहिदा किया था। उसने अपनी दूरबीन के साथ और स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ ये देखा कि जो कहकशाएँ आसमान की इस तरफ हैं या उस तरफ या उस तरफ, जितनी भी कहकशाएँ हैं वो सब हमसे दूर भागती जा रही हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि उसको कैसे मालूम हुआ कि ये कहकशाएँ हरकत कर रही हैं। ये तरीक़ा वही है जिससे हम मोटरवे पर गाड़ियों की रफ्तार मालूम करते हैं और जिसके लिए हम डॉपलर शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन चलिए आज साइंस ने हबल से बहुत बेहतर मेजरमेंट्स किए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कहकशाएँ हमसे ज़्यादा दूर हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रही हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसकी एक वीडियो बनाते हैं, तो इस वक्त अगर वीडियो बनाएं तो ऐसे लगेगा कि कायनात फैलती चली जा रही है। लेकिन अब आप इस वीडियो को उल्टा चलाएं। उल्टा चलाएंगे तो ये सारी कहकशाएँ जितनी भी हैं, अरबों खरबों, वो सारी आकर एक नुक्ते के अंदर जम हो जाती है और ये नुक्ता अज़ल है। दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। इस वीडियो को उल्टा चलाने के लिए आपको 13.7 अरब साल दरकार है और ये कायनात की उम्र है। जो कायनात के इब्तिदाई लम्हात थे वो बड़े ही मुख्तलिफ थे और उस वक्त जो दर्जाए हरारत था वो अरबों खरबों डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर था। उस वक्त कायनात इतनी ज़्यादा गर्म थी कि उस वक्त मादे का होना मुमकिन न था। तो जो एटम और मॉलिक्यूल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये उस वक्त वजूद नहीं रखते थे। जैसे जैसे ये कायनात फैलती चली गई वैसे वैसे ये ठंडी होती गई और यहाँ तक ठंडी हो गई कि जो आप समझ लीजिए कि 10⁻³ सेकंड्स के बाद क्वार्क्स वजूद में आए, लेकिन वो क्वार्क्स जुड़ नहीं सकते थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने के लिए, इसके लिए मज़ीद वक्त दरकार था। लेकिन होते होते आखिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स आसपास थे उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना शुरू किया, तो इस तरह से हाइड्रोजन के एटम वजूद में आए। फिर जो हाइड्रोजन के बादल थे वो बिखर गए सारी कायनात में और इनके अलग अलग आप समझ लीजिए कि बादल थे। इन बादलों में बहुत से हाइड्रोजन एटम थे और जहाँ मादा होता है वहाँ कशिश सकल होती है, ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी के सबब हाइड्रोजन के ये एटम जुड़ने लगे। तो ये बादल सिकुड़ते चले गए और सिकुड़ते सिकुड़ते आखिर ये इतने ज़्यादा कसीफ हो गए
کہ ان میں ایک نیوکلیئر عمل شروع ہوا, نیوکلیئر ریئیکشن شروع ہوا, اور اس طرح سے ہمارا مختلف ستارے بنے. وہ ستارے ہائیڈروجن گیس کے ہیں, اور ان میں سے بہت سے ہیں جو بگ بینگ کے صرف کچھ ہی وقت کے بعد بنے, اور پھر کچھ ختم ہو گئے, کچھ پھٹ گئے. خیر, اس طرح سے یہ ستارے اور پھر ان سے بنی ہوئی کہکشائیں وجود میں آئیں. غرض یہ کہ اس کائنات میں جتنا بھی مادہ تھا, جتنے بھی ستارے ہیں, جتنے بھی سیارے, ہماری زمین خود, یہ اس وقت یہ مادہ وجود میں آیا. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر کیا ثبوت ہے کہ اس طرح سے ہوا, اور میں آپ کے سامنے 3 مختلف ثبوت پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں, اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بم پھٹا ہو. جب بم پھٹتا ہے تو بم کی گٹھلی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہے, لیکن اس کا جو خول ہے وہ دور چلا گیا. کیوں دور چلا گیا؟ اس لیے کہ باہر جو اس کی کیسنگ تھی وہ زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی, لہٰذا وہ خول کے جو پرزے ہیں, حصے ہیں, وہ دور چلے گئے. اچھا, ایک بات یہ. دوسرے یہ کہ ہم اپنی دوربینوں سے اور اسپیکٹروسکوپ سے یہ جان سکتے ہیں کہ کائنات میں کتنی ہائیڈروجن ہے, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم, بوران وغیرہ, جو ہلکے عناصر ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سن کوئی 30 کے لگ بھگ بگ بینگ کا نظریہ سامنے آنے لگا, تو اس وقت ایک سائنسدان, وہ انگریز تھا, جارج گیموف نے کہا کہ اگر کائنات اس طرح سے بنی تھی, اگر واقعی ایسا ہوا تھا, تو پھر میں فزکس کے اصول کے اطلاق سے یہ جان سکتا ہوں کہ اس وقت کائنات میں کتنی ہائیڈروجن ہونی چاہیے, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم وغیرہ. اور یہ سن 48 کی بات ہے, یا 1-2 سال پہلے کی بات ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کے کائنات میں کتنی ہائیڈروجن, ہیلیم وغیرہ ہیں, اور آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اتنی ہائیڈروجن, ہیلیم وغیرہ ہیں, اس بہت ہی آسان ہے. اس لیے کہ ہاں, ہم تو ادھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے, بس ہم زیادہ سے زیادہ اس نظام شمسی کے حدود تک گئے ہیں, لیکن کائنات کی وسعتوں سے ہم تک ایک چیز پہنچتی ہے, اور وہ ہے روشنی. اور اس روشنی میں تمام وہ معلومات ہیں کہ کیا وہ روشنی ہائیڈروجن سے نکلی, یا ہیلیم, یا کسی اور عنصر سے. تو جیسے آپ کے انگوٹھے کی چھاپ ہوتی ہے, ویسے ہر عنصر کی چھاپ ہوتی ہے. لہٰذا ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کائنات میں جو مادے کا بیشتر حصہ ہے وہ ہائیڈروجن کا ہے, پھر ہیلیم اور دوسرے عناصر کی اتنی مقداریں ہیں, اور یہ عین وہی ہے جو گیموف نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے. تو دیکھیے, اس سے ایک سائنسدان کا دل خوش ہو جاتا نا, کہ آخر آپ نے ایک پیشن گوئی کی, اس کے بعد آپ نے مشاہدہ کیا اور جان لیا کہ پیشن گوئی اور مشاہدہ دونوں ایسے ملتے ہیں, رائٹ آن دا ڈاٹ. ایک اور بات, اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں. تقریباً بگ بینگ کے 3 لاکھ سال بعد جو روشنی تھی, اس وقت فوٹونز تھے اور بہت گرم تھے, اور وہ ایٹم سے ٹکراتے تھے, اور ایک فوٹون نکلتا تھا تو ادھر ایٹم سے ٹکراتا تھا, پھر ادھر سے خارج ہوتا تو ادھر ٹکراتا تھا, پھر ایسے آگے پیچھے ہوتا فوٹون بھٹکتا رہتا تھا. لیکن تقریباً 3 لاکھ سال جب کائنات کی عمر ہو گئی, تب وہ کائنات اتنی پھیل چکی تھی اور اس کی کثافت قدرے کم ہو چکی تھی, لہٰذا اب یہ فوٹونز فارغ ہو گئے, آزاد ہو گئے. لہٰذا آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹونز کو جو 3 لاکھ سال یونیورس کے بننے کے بعد آزاد ہوئے تھے, اور اس کو
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, CMBR। इसके अब तो हम इतनी अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए कि ख़ास किस्म के सैटेलाइट्स, प्लांक सैटेलाइट, यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट है, विल्किंसन माइक्रोवेव प्रोब वगैरह, इन सब से हमें वो फोटॉन्स अब दिखाई दे रहे हैं जो उस वक्त आज़ाद हुए थे, और उनका टेम्परेचर, उनकी एनर्जी ऐन वही है जो गैमोव ने सन 48 में हमें कहा था कि होगी। तो बस अब सबूत ही सबूत। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मसले हल हुए, कुछ बाक़ियात हैं, कुछ मसाइल हैं जो हम समझना चाहते हैं और जिसके ऊपर बड़ी तहकीक हो रही है और तहकीक होती रहेगी, मगर वो तो साइंस का तरीक़ा है। साइंस कभी ये नहीं कहती कि हमारे पास बस कोई आखिरी थियरी आ गई कि बस इससे बेहतर हम इससे आगे हम देखेंगे नहीं। साइंस में हम अपनी आंखें खोल कर रखते हैं, हम सबूत, अक्ल, दलील, मुशाहिदे, उसकी बिना पर अपनी बात को कबूलवाते हैं या उसको खुद मुस्तरद करते हैं। तो इस लिहाज से साइंस और दीगर किस्म की सोच में एक बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।